मोनबा गेरेन्टिनिनो दिनैहाय सोरनोबा फैसा होनाय सोरनोबा हा होनाय जे जोंनि गेरेन्टि अर्थात जबान होनाय बेनि फिथाइखौ राननायनि जे मोनसे हाबाफारि बिटिसि सरकारनि बानजायनायाव खुंनाय जादों। बेखौ दैदेननाय समष्टिनि नैबे दतमा बिटिसि समष्टिनि जोंनिनो नोंथांमोनहा भट होनानै देरहाहरनाय आथिखालनि बिटिसिनि इएम मानगोनां प्रकाश बसुमतारी बिथां आरो बेवहाय जोंहा नुजाफैनाय आलासि बिटिसिनि इएम मानगोनां देरहासार बसुमतारी बिथां जोंनिनो बिटिसिनि सेक्रेटारि अफिसार मानगोनां खान साहाब जोंनि डिआरडिएनि पिडि बिथां दतमा आइसिडिएस प्रजेक्टनि सिडिपिअ बायदेव जोंनिनो सिएसपिनि लेङाइ आफादगिरि दीप्ति प्रसाद ब्रह्म बिथां जोंनि बादग' सिएसपिनि चेयारमेन बिपिएफ दलनि मिरुनि पलिसि मेकिं बडिनि सोद्रोमा मानगोनां राजेन्द्रनाथ ब्रह्म लैंड एडवाइजरी बोर्ड कमिटिनि चेयारमेन मानगोनां रबिलासन ब्रह्म बिथां जोंनिनो बे 29 नं सोनाब क'क्राझार समष्टिनि बारग' एमएलए मानगोनां प्रदीप कुमार ब्रह्म बिथां बिपिएफनि जोंनि मिरु आफादनि नेहाथारि उमारानी ब्रह्म बिपिएफनि ओमेन उइंनि गाहाय नेहाथारि जोंनिनो काननबाला ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन माखासे जोंनि बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोन अफिसारफोर आरो लोगोसेयैनो जोंनि दिनैनि बे चेक राननायनि फोरबोआव नुजाफैनाय दतमा बिटिसि समष्टि सिंनि आइफोर आफा रायजो राजा फंबाय बिनानाव गासैबो नोंथांमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गासैबो आइजो नोंथांमोन आरो गासैबो बेनिफिसियारि नोंथांमोन आङो बयनिसिमबो बिटिसि गभर्नमेन्टनि जानानै दिनैनि बे गेवलां फोथाराव बे चेक आरो माखासे जोंहा हानि लेखा राननायनि जे फोरबो खुंनाय जादों बेवहाय नोंथांमोनहा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बाहागो लाफैनानै सरकारनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनायनि थाखाय नोंथांमोननि मोननांगौ माखासे अधिकारखौ नाजावफैनानै सरकारखौ हाबा मावनायाव थुलुंगा होनायनि थाखाय गोरबो गोसो सिंनिफ्राय थोजासे साबायखर आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। আজির আমার এই সরকারিভাবে আয়োজন করা আমার 5টা গ্যারেন্টি এই কার্যকরী করার নামে যেটো ইয়াত হিতাধিকাৰীসকলক চেক বিতৰণ কৰাৰ লগতে যিসকলক মাটিৰ পট্টা বিতৰণ কৰা হ'ব এই কাৰ্যসূচীত আপোনাসকলে আহি পেলাই চৰকাৰৰ সরকারি কামত সহযোগ আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি সকলোৱে জানো যে যোৱা আমাৰ 4 মাহমানৰ আগত বিটিসি নিৰ্বাচন যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া দেৱে ৰাইজৰ মাজত এটা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল। এই প্ৰতিশ্ৰুতিটো হ'ল আমাৰ বিপিএফৰ কৰ্মসূচী আমার বিপিএফ রাইজের প্রতি প্রতিশ্রুতি বিপিএফে ভোটদাতা রাইজক শ্রদ্ধা জনোৱাৰ সেবা আগবঢ়োৱাৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু এই প্ৰতিশ্ৰুতিটো হ'ল 5টা গ্যারেন্টি ইয়াৰ দ্বাৰা দি সৰ্বসাধাৰণ জনগণৰ ৰাইজক উপকৃত কৰা সহায় কৰা বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ৰাইজক আমাৰ বিটিসি গভৰ্নমেণ্টে সহায় আগবঢ়োৱা যিসকলে ভূমিহীন মাটি নাই থাকিবলৈ ঘৰ নাই আজি এই সকলক ভূমি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি লেণ্ড পাট্টাৰ কাগজ বিতৰণ কৰাৰ যেটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল
সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আজি বাস্তৱত আমি পৰিণত কৰিলো। বাস্তৱত আমি ৰাইজৰ আগত ভূমি পট্টাৰ কাগজ দিয়াৰ দ্বাৰা দি আমি সফল কৰিলো। ইয়াৰে আজি এটা কাৰ্যসূচী ইয়াত লোৱা হ'ল। যোৱা 10 তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ যিটো এটা বড়োলেণ্ড ডে অবজাৰ্ভ কৰা হৈছিলে, বিটিচি স্বাক্ষৰ কৰা এই দিৱস উদযাপন কৰা হৈছিল, তেতিয়াও আমি সাব ডিভিজন লেভেলৰ এই কাৰ্যসূচীত আমি এটা মুকলি কাৰ্যসূচী লোৱাৰ এটা উদাহৰণ হিচাপে সকলো সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, আমাৰ ভূমিহীন, আমাৰ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম, আমাৰ যিসকল মানে কি কয় বৃদ্ধসকল আছে, আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল আছে, তেখেতসকলক আমি চেক বিতৰণ কৰাৰ দ্বাৰা দি শুভাৰম্ভণিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আজি সমষ্টি সমষ্টি এই কামটো আকৌ আমি বিতৰণ কৰাৰ কাৰ্যসূচী নামেৰে আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰাইজৰ বাবে जोङो थांनाय बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि बासि रायजो राजाफोरखौ सिबिनायनि थाखाय, अनसायनायनि थाखाय, बिटिसिनि हाइ आफादगिरि गुन्द्रा रायजो राजाफोरनो माखासे खाबु होनायनि थाखाय, बिथांमोनखौ खांनाय बानायनि दायित्व लानायनि जे मोनसे बोसोनजों जोङो मोनबा गेरेन्टिखौ होनायनि थाखाय बोसोन होदोंमोन, जोङो समायखिरा लादोंमोन, बेखौ दिनै मावफुंबाय। आरो बेनिनो हाबाफारि हिसाबै दिनै ब्लक लेभेलाव बिटिसि समष्टि ओनसोलाव जोङो बेखौ मावफुंनो थाखाय दिनैनिफ्राय जागायबाय। एसे सिगां फकिराग्राम ब्लकआव बे एखे हाबाफारिखौ मावबाय। बेवहाय हाजार हाजार जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिब' बिनानाव बिथांमोनहा फैदों। जोंनि हा गैजायै लेन्डलेस मानसिफ्रा फैदों, बिथांमोनहा हानि लेखा मोनदों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जोंनि बिब' बिनानावफ्रा चेक मोनलांदों। बेबायदिनो जोंनि गोबां लाइमोनफोर जायफ्रा लेखा रोंबाय, बैसो बारबाय, साख्रि बाख्रि गैला, बेफार बानिज्य खालामनानै जानोबो फैसा गैला, बेबायदि मानसिफोरनो बेफार बानिज्य खालामनो थाखाय 2 लाख थाखा दिनैहाय जोङो मोनफ्रोमबो बिटिसि समष्टियाव जे होदों बेखौबो मोनलांदों। बेबायदिनो बोराय बुरि बैसोनि मानसिफोर जायफ्रा मावनो हाला, दांनो हाला, जायफ्रा दिनैहाय न'खराव थाखाबो गैया, फैसाबो गैया, बेमार आजारजों नाख्रेबजाबाय, बिसि फिसा बिदा फंबाय रावजोंबो नायसनजाला, बेबायदि बोराय बुरि बैसोनि मानसिफोरनो दिनै 10,000 थाखानि चेक होनाय जादों। बेखौबो दिनैहाय जोंहा राननानै होबाय। जों दिनै बे दतमायाव बेखौ रानना होगोन, नोंथांमोनहा दसे उनावनो गासैबो मोनगोन। दहाय एसे सिगां बुंबाय, जायफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जायफोरनि नामाव दिनैहाय जोङो 15,000 कोटी थाखा होनायनि मोनसे समायखिरा लादोंमोन, बेखौबो दहाय एसे सिगाङाव जोंनि स्टेट बेंकनिफ्राय मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव जोंनि बोराय बुरि, जोंनि माने माखासे बेनिफिसियारि जायफोर दं, जोंनि सेंग्रा सिख्ला जायफोर दं, बिथांमोननि एकाउन्टआव फैसाया दा हाबहैबाय। बे जिनिसखौ दहाय फोसावदों।